love you all 3 times a day, guys. Mag-blow dry na ako kasi tapos na ako nag-color, nag-highlight. Ganyan ang mga kagandahan ni Alice. Follow him. Follow her. Follow her. Yes. Melanie Chavez. Kumusta ka bayan? Hindi na kayo dito sa MS Spa. Hello, Suso. May branch din sila sa Salmia. MS Spa. Kung gusto nyo dito kay Sis Alice, dito sa Alta Ito Pasalin, yung salon. Alice to every spa. Litratic. Massage. Resort. Kaya ayan siya, oh. Alam mo ba? Libot ka na libot. Bukla na may sabat. Ayun, nakanawagin siya. Yan, dito na kayo sa MS Spa. Kay Sis Alice. Mapakagaling niya. Mapakagaling niya. Oo. Mapakagaling niyang siswar, magkulay. Massage pati. Oh, ayan, oh. Ganda na si Sis Anissa. Ayan, ang gumagawa. Si Sis Alice. Wala na, sarap kayo yun. Nanggat, hindi akong bragging. Yan, si Sis Alice. Yes. Mahusay yan. Oh, yan, oh. May pasayaw-sayaw pa. Yan ang Yan ang hairstyle. yes. Yes. Kapag naka-telepon, ang bilang naka-telepon na, mag-live ko sa Snapchat. Isang telepon ko. Ano ba ito? Yan, ako yan. Snapchat ako na. Okay. Thank you. Thank you for the rose. Why Jane Ada? Yeah, why Jen? Sis Alice. Ayan, oh. Libre kita kupit na eh. Makalala. Hello, Akbar. Hello, salam, madam. Madam. After the day. Madam, salam, madam. Huwag patay na. Oh, hindi. Ana, Zain, alhamdulillah. Yan, si Sis Alice. Aywa. Nice. madam? Nice. Very nice. Look, nice. Wow. Meron pa talagang paganya. Madam. Wow, yan. Happy na, Nice. extra color. Very nice. Yes. Galing. Yan. Ay, halina kayo dito sa MS Spa. Madam, Ay, Sis alin na ako lang Alice. mahal. Adin, pasal na sa atalata. Asya alin, salon. Mahal alin sa kar. Meron din silang branch sa Salmia. Okay, madam. Bye-bye. Punta kayo din doon sa Salmia. Ano, Anis Uli? Yeah, very nice na. Kabayan, Anis. Is maganda na. Oh. Grabe. Sobra na. Yan kumatuan. Chef Tishlo. Kita rin naman kayo dyan, di ba? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Salam alaikum. Yan ang tumatawag ng customer, si Sis Anissa. Salon, MS Spa, Yan, Sabah nice. Nice. I love you guys 3 times a day. God bless us. Dawar hada biniya. Wow. Hada biniya Alice. Chef Tishon. Aywa. Ay, Bukra na may saba. Ay, ma. Masya Allah, Nice. Masya Allah. I believe I can fly. Ay. I believe I can fly. Ha? Gwapa ka ito. Ayun siya. Oh, yan na. Nice na. Punta ba Nice. kayo sa story makalipon? I-off na. I-off na? Uy, 24 hours biya siya mawala. Hello! Wow! Nice. See? Off ko na? So, we massage, finish. Thank you everyone. God bless us all. I love you all 3 times a day. Hey, Anja, babe. Sa talaga, pidawam. Try Yes. to. Nice. Very Is it- nice.